Are you happy? Chester! Hi guys, so we are now here in Chester. Timing sa gagauan. Yung ulan ni kuan lang ni siya kanabang taligsik. Diligid siya sa heavy rain mo na mga people mag-walk gihapon. Doon na lang. Doon na lang. Yay! The Moxie Hotel is just 2 minutes away. So may kasulod sa room. Unsa nang orasa ngay duka nako. Nya bati sa king adlaw ron guys kay giuwan. So dili mi ka laag kaayo ron. I'm not so sure ha pero maglisod may gawas ani kay. Sige mag-uwan. Muna nga magpundo lang sa siguro ta diri sa hotel. Ngita tag-ingaw. Good morning! So today is our second day here in Chester. Ayan, nice kaayo adlaw. Dili maulan, so maglaag taon niya guys kay timing wala may uwan. So mo na siya ang best time nga magsuroy-suroy ta sa Chester. So mo na among nice nga room. Nice ang weather. Look at that. Cloudy lang siya. Cloudy, but okay lang kaysa instead nga mag-uwan. Kaya kung mag-uwan, lisod kay ilaag. So, maligo sa ko guys. And then, I'll get back to you later. Bye! Babe, good morning! Morning. Hi guys! Ayan. So, manadjud taong kong kaligo. Naka-fresh na tagamay kay.
Actually guys, gahapon wa gyud mi kalakaw. Wala mi kalakaw kahit tungod after pag abot na mo diri sa hotel sa amo ang area. Wa gyud mi kalaag tungod kay naglain ang panahon. Sama sa lain sa kong lawas. So gikapoy sa jud kaayo mi, mura mig da drain nga mo kasabot. So mga adi nagka kuan din ni tea. So mo to nga natulog na lang yun kog sayo. Natulog kog sayo siguro mga 9 sayo na gyud na. But anyways, natulog big sayo. So karon naindot man kay ang panahon kay cloudy man siya guys. Tan-awa ra gud oh. Nice and cloudy ang panahon. So muna mo ang area. Ayan. So mao na ni nga time nga makapanglaag-laag yun ta. And sa mga wala pa nakaanhi, sorry lang ta mo guys, taman sa among maadtuan and hope nga ma-enjoy mo sa amo ang vlog. So, see ya! Left. Hi guys, so now we are out. Look at this nice, oh, the old Queen's Head. 1508. That's 1508. Oh, that's quite old. So welcome to Chester. So we are walking towards the clock, the big clock, Eastgate Clock. So in London guys, naa sila gitawag nga Ben, katong dako kaayong clock. Diri pod naasad sila'y murag similar sa Ben sa London. So tara, let's see. Sorry ta mo guys, dili. So, Manila, mga shopping area. Makita ninyo mga nice old style good sa ilahang mga balay or like building. So, mo ni ang gitawag nila nga Chuda Building. Kung sa ato sa Pilipinas, di ba, normal nga building lang. Pero kana siya kay Chuda Building, guys. Mo na siya ang old style building nila diri sa Chester. So this is the famous street that is sa Chester. Kita ang ano siya ang murag gitawag nila nga Ben version diri sa Chester. Welcome to Chester. So Lee is going up, going to that tower or the clock, big clock, and then I'm gonna take a picture from here to there. Totoo pala yung sinabi nila guys na yung Chester ay parang York din. Maraming shops at saka magagandang building. Napansin niyo ang mga building, napaka very unique, no? At talagang mapapamangha ka talaga sa kanilang mga style. The Chester. This one to His Majesty
So, muna to siya guys, no, na-amaze ko sa ilahang mga building. Kaya ang ilang mga building kay very unique kaayo. So, na yung mga pangalan ni Queen Elizabeth. Yeah, look. Queen Victoria. Queen Victoria. So, nanawa ra good oh. Kinsa may dili ma-amaze sa ilahang building. Debenhams na ako dinhi. Next, Marks and Spencer's. Look, very unique. It's really nice. So, mo tara sa laing dapit. Tara. So, this is another city attraction din sa Chester. Mura siya sa Roman Amphitheater. Roman Amphitheater. So, we are here at the Roman Amphitheater. Ayan, muna siya ang Roman Amphitheater. It's not that big guys, pero historical na siya. Look at that. Right, so tell them what is this all about? What is the special about this area? This is the Roman Amphitheater. This is the Roman Amphitheater. Built by the Romans about 2,000 years ago when they invaded Britain. Right. So this is where the gladiator fights. So kani nga area guys, is mura lang gyud siyang simple nga lugar no kung dili ko atong yung naon ba. Pero very historical ni siya nga place. Then sa Chester. Look. So mo giingon guys, ka dili tahilig og history. Dili gid ka sobra ka mag-enjoy aning dapita, pero nagyapon kay makatunan. This is what we call it, the gladiator. You know the film Gladiator? Yeah, the based on this Roman. Gladiator. Look, this is what happened now. So kanisad nga area guys, mauni siya ang kaning mga sa karaan nga panahon diri kuno gaaway-away ang mga gladiator. Oh, di ba? Mauna siya. Kani siya, mauna siya sa karaang panahon. So dinhi ang it would finish like a circle, but obviously they haven't dug up all the rest yet. Right. You see? Hi guys, so we're going up to see the nice area here in Chester. Let's see the nice and beautiful clock. Parang Ben, the Ben in Loy. So here's our starting point sa atong city wall. Kana.
sa mga gilid-gilid. Unique jud ilang mga balay nganhi. That's actually a house. Kani naman mga establishments. We are here at Chester Night Market. So lovely, and for sure you will also enjoy it. There's plenty of store you can shop, and street food that you will enjoy. You can also find nice and lovely restaurants around the corner. This is a lovely macarons. Freshly baked. So they have plain and they also have chocolate macarons. Thank you. Cash or card? Card. Yeah. Thank you. Enjoy. Yes, nice. Okay, so I got this freshly baked macarons. So I've already tried the one with chocolate, and I'm gonna try this fresh plain. You did taste good. It's quite bigger because the macarons in the Philippines is small, and this one is big, but tastes good.